बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। हमारा प्यारा मुल्क एक ऐसे गुमाश्तों के हाथों में आया हुआ है जिनको ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अपने मुल्क के इज्जत और वक़ार का ख्याल है। ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक रहा है और पाकिस्तानियों को हकारत सी निगाह से देखा जा रहा है। आपने देखा है कि 17 जुलाई से कबल अवाम में एक तसर पाया जाता था कि धांधली होगी, इंतखाबात अच्छे तरीके से नहीं होंगे। इस हवाले से पूरी दुनिया में मीडिया रिपोर्ट्स भी जा रही थी। वो तो वक्त गुजर गया। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ही अच्छा फैसला किया और इन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और उनके सरप्रस्तों और गैर मुल्की एजेंटों और जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लान बनाया हुआ था उनको बहुत ही अच्छा पैगाम दिया। पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान की इज्जत और वकार का ख्याल रखा। पाकिस्तानियों ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया, यानी कि पाकिस्तान को जितवाया। अब इससे अगला मरला जो है वो है पंजाब में वजीर आला के इंतखाबात का। तो गुज़श्ता 3 दिन से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो सरबराहान हैं, 13 जमातों के जो सरबराहान हैं, 13 सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहान ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि किसी न किसी तरीके से उनकी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पंजाब में भी बहाल रह सके। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ की बोलियां लगा रहे हैं और ऑफरिंग कर रहे हैं, उनको टेलीफोन कर रहे हैं, उनको जो नहीं मान रहा उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके बच्चों और उनके अहल-ए-याल को जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं। और उन्होंने मीडिया पर आकर बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA को 40 करोड़ रुपया देकर उनको तुर्की पहुंचा दिया गया है और इसी तरह बहुत से औरों को भी ऑफर की जा रही है। क्या ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ देखा जा रहा है या ये सिर्फ सूबे पंजाब के अंदर देखा जा रहा है? नहीं, ये पूरे दुनिया में ये देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है कि पाकिस्तान में किस तरह ये खरीदो फरोख्त होती है और लोगों को किस तरह खरीदा जाता है, उनके ज़मीर खरीदे जाते हैं। खरीदने वाले कौन है और बिकने वाले कौन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन MPs को जिनको धमकियां भी दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए की ऑफरें भी दी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने उनको ठुकरा दिया है और उनका कहना है कि हम अपने पाकिस्तान की खातिर जान भी कुर्बान कर देंगे, हमें ये किसी तरह नहीं खरीद सकते। और हमारा लीडर इमरान खान जिस पर हमें फख्र है और उसके हर हुक्म पर हम लब्बैक कहेंगे। मैं आज आपको फयाजुल हसन चौहान का एक बयान सुनाऊंगा और जिसमें वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं जो कि एक प्रेसिडेंट ऑफिसर की है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको फवाद हसन का उनका भी एक बयान है वो भी आपको सुनाऊंगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हैं उनके भी मैं आपको बयान सुनाऊंगा कि वो क्या कहते हैं। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और 13 जमातों के सरबराहान और उनके जो करता धरता हैं वो समझते थे कि ये पाकिस्तान के जो अवाम हैं ये नासमझ हैं, इनको शऊर नहीं है, लेकिन अब इनको शऊर आ चुका है, वो समझ रहे हैं। यकीन जानिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो तो अपनी जगह पे, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, जो पीपल पार्टी के कारकुन हैं या जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं या MQM के कारकुन हैं, वो भी देख रहे हैं कि हक पे कौन है और सच पे कौन है और कौन हक के लिए लड़ रहा है। ये सब चीजें नोट की जा रही हैं और ये सब चीजें सामने आए और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। और इन लोगों के जो कारकुन है वो देखते हैं कि ये कौन हक के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वो लोग मैल हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है। आने वाले जनरल इलेक्शन में आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा अवामी मैंडेट मिलेगा जो इन 13 जमातों के मंसूबों को खाक में मिला देगा। मैं आपके सामने PP 273 उसका पोलिंग स्टेशन नंबर 47 उसके प्रिजाइडिंग अफसर सज्जाद हुसैन की वो वीडियो सुनाऊंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को। क्या उसने ये कहा कि किस अंदाज से मुजफ्फरगढ़ के हलके में नून लीग की लीडरशिप ने
बदमाशी करके वहां पर रिगिंग करने की कोशिश की और उसको मारा पीटा। आप ये सुन सकते हैं उस प्रिजाइडिंग अफसर की पूरी गुफ्तगू और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ये सुने। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 की ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये PP 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना कुछ नून लीग के लोग जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्होंने बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के खिलाफ, इनके खिलाफ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अब आप खुद बताएं, ये प्रिजाइडिंग अफसर अपने मुंह से अस्पताल के बेड पे लेट के जख्मी हालत पे उसने ये बात बताई। वो सीट इन्होंने जीती। फिर मैं आपके सामने PP 7 कहूटा की 49 वोटों से जो हमें हराया गया, मेरे पास बैलेट पेपर्स पड़े हैं, जिन बैलेट पेपर्स के ऊपर बड़ा स्मूथली कर्नल शबीर अवान जो PTI का कैंडिडेट थे उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है बड़ी स्मूथली उनके खाने के अंदर। लेकिन फिर दूसरी स्टैंप वो किसने लगाई? रिटर्निंग अफसर ने लगवाई, प्रिजाइडिंग अफसर ने लगवाई, नून लीग के लोगों ने लगवाई। दूसरी स्टैंप एक चौड़ी सी जनाब लगाई गई जिसका दूसरा हिस्सा जनाब दूसरे कैंडिडेट के खाने के ऊपर लग रहा है और इस बुनियाद के ऊपर उसके वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इस तरह जनाब हमारे 200-250-300 से जायद वोट PP 7 के अंदर रिजेक्ट करवा के इन्हें 49 वोटों से जिताया गया। अब हम PP 7 के अंदर पिछले 2 दिनों से हम ये कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, लेकिन रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। मुस्तरद वोटों की कम से कम रिकाउंटिंग तो तुम करो, लेकिन उन्हें पता है कि इन्हीं मुस्तरद वोट जो 1700 के करीब हैं, इन्हीं में चक्करबाजी करके जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, इन्होंने जनाब वो इलेक्शन जीता। अब 2 सीटें इन्होंने क्लियर कट धांधली करके जनाब ये जीत ली। अब सिचुएशन ये है कि इनको वाज़ेह तौर पे शिकस्त हो चुकी है, लेकिन डब्बा पीर आसिफ जरदारी वो लाहौर में मौजूद हैं। इनकी अपनी हालत ये है कि कल इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, 177 वोटों में से सिर्फ 144 वोट इनके पास थे। तो जनाब आखिर में मैं मूछों वाले बांदर राना सनाउल्लाह से और यहाँ पर जो गरनाता के अबू दाऊद वाली शक्ल के जनाब वजीर दाखिला छोटू तारर और छोटा डान, उसको मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे PTI और काफ लीग के मेम्बरान के पीछे IB और स्पेशल ब्रांच और पुलिस को लगाने के बजाय तुम अपने मेम्बरान के पीछे लगाओ। तुम अपने मेम्बरान की फिक्र करो। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। इस वक्त 230 के करीब डॉलर चला गया है। डॉलर आसमान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो गया है। इनकी नाअहली और बद इंतजामी की वजह से इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की कि पाकिस्तान को बचाया जाए, संभाला जाए। अगर इसी तरह की सियासी गुंडागर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर लाया गया तो पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सकाफत, तमद्दन हर चीज़ जनाब वो हाथों से निकल जाएगी। ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम, ये पाकिस्तान के अदारे और ये पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन, इसको इसकी तरफ देखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं और यानी ये कहा जा रहा है मैसेज के अंदर
کہ اگر آپ نے پرویز الہی کو ووٹ دیا تو آپ کی فیملی کی اور بچوں کی خیر نہیں ہے. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور مختلف ذرائع سے کچھ مختلف آفرز ہو رہی ہیں، اور میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 2018 میں آزاد جیت کر پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور میں نے خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اور جب عدم اعتماد ہوا، الحمدللہ میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا، کیونکہ وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے ناموس رسالت کے اوپر جیسے بات کی ہے، ناموس رسالت کی جس طریقے سے حفاظت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے مسلمان میرے اوپر فرض ہے، اور ایز اے پاکستانی میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس بندے کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، اس بندے کے پیچھے لبیک کہوں جس کا ویژن ہے، جس کی نیت ہے اس پاکستان کی ترقی، عام پاکستانی کی خودداری، پاکستان کا ایک خوددار وزیر اعظم، پاکستان کو ایک خوددار بنانا، پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. اور عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو تخت ہے، جو تخت لاہور ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے. کل ہماری کور کمیٹی نے اس ضمن میں جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو نامزد کیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے. اس وقت جو نمبر گیم ہے ہمارے پاس، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 ممبرز ہیں. ہمارے جو 2 پٹیشنز ہیں اس وقت، اب سے کچھ دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے جو پنڈی کی نشست ہے اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، اور نئی دوبارہ ری کاؤنٹ جو ہے آرڈر کیا ہے. اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چلا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ریٹرننگ آفیسر کا جو سٹیٹمنٹ چلا کہ مظفر گڑھ میں جو دوسری نشست ہے اس کے اوپر کیسے الیکشن ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ری کاؤنٹ جو ہے اور اس کا جو ری پول ہے اس کا بھی ہم نے دے دیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں وہ 15 سے بڑھ کر 17 ہو جائیں گی، اور ہم 190 کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں ہمارا نمبر ہو جائے گا. اصولی طور کے اوپر اس کے بعد، ان انتخابات کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تحریک انصاف جو ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا. لیکن ایک ایسا شیطانی کھیل پنجاب میں شروع کیا گیا ہے، ایک ایسا کبھی اور مکروہ فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مذمت کی کوئی انتہا ہی نہیں. سب سے پہلے جو وزیر داخلہ ہے پاکستان کا رانا ثناء اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ. اس کے بعد جو منسٹر انفارمیشن ہے وہ آتی ہے، وہ اس کو بیان کو اپنی وہ کینڈی کرش کھیلتے کھیلتے انڈورس کرتی ہے. اس کے بعد جو ان کے باقی وزیر ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ بیانات تک رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبینہ طور کے اوپر 40 کروڑ روپیہ لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو 40 کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے. یہ وہ وشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے. اس وقت جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جمع کروائی، جس میں سپریم کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے بیانات کا ٹرانسکرپٹ منگوایا ہے، اور جو پنجاب میں دیگر دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن ابھی کا جو معاملہ ہے جو صبح سپریم کورٹ میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، 3 ایم پی ایز ہیں، غضنفر علی چینا، سردار شہاب الدین اور عامر بکر سے.
ان 3 MPAs نے اپنے ایفیڈیوٹس سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں، جن ایفیڈیوٹس جو ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ عطا تارڑ جو ہے اس نے ان سے بات کی اور پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم بھی آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلاً کتنا کام آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کی کیا، ہمیں کتنے لوگ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 لوگ چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں ہمارے پاس 14 لوگ ہیں، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور 14 لوگوں کے لیے ہمیں 14 ارب روپیہ چاہیے۔ تو عطا تارڑ نے ان کو آگے سے کہا کہ نہیں 14 ارب روپیہ تو بہت زیادہ ہے، ہم آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فی MPA دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں زرداری صاحب کا اتنا ہی جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ ملک جس میں عمران خان ہمیشہ کیا بات کرتے ہیں کہ ہماری جو موریلٹی ہے، ہماری جو اس کلاس نے جس نے پاکستان کو، آصف زرداری اینڈ کمپنی جس نے پاکستان کو اس طریقے سے رول کیا ہے، وہ ہماری اخلاقی اقدار کو اتنی پست لے گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کو پیسے آفر کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے MPAs کو خریدنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے اٹھا کے ادھر سے ادھر لے جانا۔ ہمارے یہ جو مسعود مجید صاحب ہیں ان کو ترکی پہنچا دیا گیا ہے، 40 کروڑ روپیہ لے کے مبینہ طور کے اوپر ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیسے زرداری صاحب ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زرداری صاحب کون ہیں؟ زرداری صاحب یہ پیسے کو باپ کے پیسے نہیں دے رہے، یہ سندھ حکومت کا پیسہ ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کراچی میں جو حالات ہوئے، وہاں پہ ان کے پاس نالے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، MPA خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آصف زرداری یہاں پہ دے ہی جا رہا ہے، اور ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالتیں، الیکشن کمیشن سے تو خیر کسی خیر کی امید ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو ایک بالکل ہی ایک ایسا الیکشن کمشنر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے، جس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت سینٹ میں خرید و فروخت، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ ٹریک ڈاؤن کریں کہ سینٹ میں خرید و فروخت جو ہوئی، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر 1 انچ نہیں ہلا، اتنے یہ انہوں نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک کھلے عام جس طرح سے ووٹیں بک رہی تھیں اس کو روکا ہوتا، پاکستان کو بہتر آج ماحول ملتا۔